स्वागतम छात्र छात्री बंधुगण। आज आम दशम श्रेणी साहित्य बही रे थिबा सर्वंसहा माटी कविता संपर्क रे आलोचना करिबा। काव्यिक विद्युत प्रभा देवी स्वाधीनतार परवर्ती समय जड़े अम्लान प्रतिभा संपन्न कवयित्री विद्युत प्रभा देवी अविभक्त कटक जिल्लार आली थाना अंतर्गत नाटरा ग्राम से जन्मग्रहण करथिले 1926 मसीहा एवं तांकर तिरोधान 1977। कवि सृष्टि हेउछि एक चिरंतन शाश्वत। मुख्यतः भाव रे तांकर सृष्टि भितरे स्वदेश प्रीति, सांस्कृतिक चेतना, जीवनबोध, आध्यात्मिकता एई नैसर्गिक दृष्टि एक मंजुल परिवेश सुंदर भाव रे तांकर कविता छल रे परिप्रकाश करछन्ति। तांकर रचित केतेक कविता पुस्तक रहिछि। सविता, उत्कल सारस्वत प्रतिभा, कनकांजलि, मरीचिका, बिहायसी, झरा, शेउली, स्वप्नदीप, काकली, जहाकु जीए, संचयन, माटी पानी पवन ए होछि तांकर ओडिया साहित्य प्रति एक विराट अवदान। संचयन पुस्तक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमिक तरफ मध्य पुरस्कृत होइछन्ति। ये जो आमे कविता अध्ययन करिबा सर्वंसहा माटी, यह माटी पानी पवन कविता पुस्तक रुहा संग्रह करा जाइछि। जीवनर एक मौलिक आवश्यकता खाद्य, वस्त्र, बासगृह आमे कहू। कवि यहाँ एक आउ टिके स्वतंत्र भाव में गुरुत्व देइछन्ति। माटी पानी पवन, पवन नहले जीव बंची पारिबो नाही, पानी नहले बंची पारिबो नाही। खाद्य जो मौलिक आवश्यक भितरे वस्त्र दिया जाइछि ताहार स्रष्टा हेउछन्ति माटी। माटी द्वारा ही, माटी सहायता रे ही केवल ए समस्त जिनिस खाद्य, वस्त्र, बासगृह ए समस्त मिल पार। से कवि यहाँ टिके गभीर भाव में माटी को गुरुत्व आरोप करिसेंति तांकर कविता छल। से माटी को माँ सहित तुलना करिसेंति। माँ एवं माटी ये दुईटी अभिन्न, गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व सदृश। संतान पाई माँ जो भली भाव रे जीवन को अकुंठित चित्तरे समस्त कष्ट जंत्रणा को स्वीकार करि नै संतान पाई त्याग करिथाय, ठीक से भली ए माटी माँ मध्य ए संसार जगतवासी पाई, ए प्राणी जगत पाई संपूर्ण भाव रे अकुंठित चित्तरे बिना द्युधारे, बिना प्रतिरोध रे, बिना प्रतिवाद रे से सबु किछि दान कर दी जाइछि। अकुंठित चित्तरे सारा सृष्टिर अयमारंभरु अद्यावधि दान करि चलिछि। टिके भी सेतिरे केबे द्युधा प्रकाश करि नाही, विरोधता भाव प्रकाश करि नाही। तेणु सेहित पई कवि कहउछन्ति ए माँ एवं माटी, माँ ये दुई जण समान, यांक भितरे पार्थक्य नाही। संतान पाई माँ जो भली भाव रे त्याग करि चली थाए, माटी माँ मध्य से भली ए संसारवासी पाई, ए प्राणी जगत पाई से भली अकुंठित चित्तरे दान करि चलिछि। सृष्टि थिबा पर्यंत अयमारंभरु अद्यावधि दान करि चलिछि ए माटी माँ एवं माँ। तेणु ताहाकु पर्यवेसित करी कवि
अति सुंदर भाव एक मोहनीय गुणता को वर्णना करिसेंती तांकर कविता माध्यम माटीमार कविता माध्यम ताहारी संपर्क रे आमे आज सम्यक आलोचना करिवा। सरबसहणी माटी सरबसहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोहर सबुरी उपरे स्नेह तोहर समाने देइछु बांटी समाने देइछु बांटी तोर मीठा पानी तो धीर पवन देहे मदेइछि बल देहे मदेइछि बल शक्ति देइछि त्रुपति देइछि शक्ति देइछि त्रुपति देइछि तो गछल तार फल तो गछल तार फल। प्रथम पर्याय कवयित्री विद्युत प्रभा देवी सुंदर भाव रे वर्णना करुछंती। सर्वसहणी माटी हे माटी माँ तमे होच सर्वसहणी तम पाखरु केही बळी जाई परिबनी एते जंत्रणा तुमे सहुच समस्त कष्ट को स्वीकार करी जंत्रणा को स्वीकार करी तम उपरे यथेष्ट प्राणी जगत अत्याचार करी चली तथापि दिने तुमे प्रतिरोध करिना विरोध करिना अकुंठित चित्तरे एक विस्तीर्ण हृदय रे विस्तीर्ण विराट एक महान हृदयता को नहीं तमे तांको उपरे स्नेह दान करी चलीच सबुरी उपरे स्नेह तोहर काहारी उपरे उणा अधिक करिना ये प्राणी जगत जेते प्राणी ए पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म नहीं तरुलता गुल्म ये प्राणी कीट पतंग जहाँ किसी सृष्टि होती जलस्थल आकाश समस्त तमे अकुंठित चित्तरे समान भाव रे टिके पार्थक्यता नाही ता भितरे बेसी कम नाही समान भाव रे स्नेह दे चलीछ स्नेह प्रेम आदर ये सब किछि दान करी चलीछ समाने देइछु बांटी एई स्नेह टिकक ममता टिकक वात्सल्य ममता टिकक तुम कौन करिछ ना समस्त प्राणी जगत उपरे ये वृक्षलता गुल्म उपरे तमे समान भाव रे बांटी चलीछ आउ कौन ना तोर मीठा पानी तो धीर पवन तोर शरीर उपरे प्रवाहित होथिबा ये मीठा पानी तो अंतर भितर भरी रही मीठा पानी को तोर वक्ष देश रे प्रवाहित होथिबा वक्ष पानी को से मीठा भरी देछु माँ जो भली भाव रे संतानटी जन्म देवा बेलू तार हृदय रे मीठा पानी टिकक सृष्टि करि थाए एवं सही संतान को शैशव संतान को जन्म हो पड़ा मात्रे से मीठा पानी टिक चखई दे तार शैशव को धीरे धीरे वृद्धि करि थाए तार शरीर को वृद्धि करि थाए ठीक सही भली ये माटी माँ मध्य ये संतान को जन्म देवा बेलू तार वक्ष देश रे केते सारा सृष्टि को प्रदान करने भली प्राणी जगत को प्रदान करने भली मीठा पानी को रखी अनंत सागर रही अनंत पानी रही किंतु ताहा केबे तृषा मेंटई न पारे किंतु ये नदी झरणा को पोखरी भूतलर जल विभिन्न उपाय आमे ताहाको संग्रह करी से मीठा पानी को पी आमे तृषा निवारण करुछु तेणु तोर मीठा पानी तो धीर पवन खाली मीठा पानी नुह तोहरी वक्ष देश रे ये वृक्ष लता गुल्म सृष्टि करी तांकर शीतल सम्मिरण तांकरी माध्यम रे प्रवाहित तुमे करुच एवं से धीर पवन आमे सुशीतल पवन को
आमे माने उपलब्धि करुछु शांत शीतल करुछु आमर मन प्राण शरीर यहाँ शांत करुछु। आउ कौन ना देहे म देइछि बल तोर ये मिठा पानी तोर पवन ये समस्त किछि गछ लता वृक्ष लता ये समस्त किछि आमे ताहाकु ग्रहण करी फूल फल को ग्रहण करी ए शरीर कौन होइछि ना ता भितरे बल सृष्टि होइछि शक्ति पाइछु आमे कार्य करिबा पाई श्रम करिबा पाई आमे समस्ते शक्ति पाइछु। देहे म देइछि बल आउ कौन देइछि ना सकति देइछि तृपति देइछि तो गछ लतार फल सकति देइछि आमे शक्ति लाभ कोउटु करूछु ना ये जो माटी मा उपरे वृक्ष लता गुल्म ये सब सृष्टि हेइछि कृषि हेइछि सेई गछ लतार फल फूल को आमे आस्वादन करी ग्रहण करी आमे आम शरीर रे कौन हेइछि ना तृप्ति मिलिछि शरीर तृप्ति लाभ करिछि ये जिह्वा ये मुख ये समस्त तृप्ति लाभ करिछि तोहरी गछ लतार फल फूल फल को आस्वादन करी तोहरी वक्षरे ये गुड़िक सृष्टि करी तू ये जीव जगत पाई एक सुंदर भाव रे संभार तैयारी करिछु खाद्य तैयारी करिछु मिठा पानी तृषा निवारण करिवा पाई पानी सृष्टि करिछु धीर पवन ये शरीर को शांत शीतल करिवा पाई पवन प्रवाहित करुछु अनवरत आमे माने जीव जगत बंचिवा पाई तेणु याठारु दान आउ याठारु दान अधिक किए करि पारे केवल ये माटी माँ ये संसारवासी ये प्राणी जगत पाई एतिकी मात्र विराट दान करी ये संसार को शांति प्रदान करि पारुछि। आउ कौन हूँ सबुज घासर कौल बिछणा दिए कि आराम मते दिए कि आराम मते माँ परी मरली अर्दली माँ परी मरली अर्दली केते न सहिछु सते केते न सहिछु सते सबुज घासर कौल बिछणा माँ जो भाव शिशु को शरीर को जमती जंत्रणा नहेब कष्ट नहेब तार शिशु पाई सुंदर भाव रे कौला बिछणाटीए गदी बिछणाटीए बिछे दिए पारि दिए एवं से कौल अति नरम बिछणा रे कौन करे तार शिशु को शुई दिए। माँ बरम कठिन कर्कश बिछणा रे शुई पड़े किंतु तार संतान पाई टिके नरम गदी तैयारी करी ताहारी उपरे शुई देवा पाई चेष्टा करिथाय कारण ता शिशु कष्ट न पाऊ जंत्रणा न पाऊ भलरे निद्रा जाऊ। ये माटी माँ मध्य ठीक से ही भली अति व्याकुलतार तो सहित अति वात्सल्य ममतार सहित स्नेहर सहित ये सारा प्राणी जगत पाई गोटे सुंदर कौल बिछणा तैयारी कर देछि कौन ना सबुज घासर तैयारी। ये सारा विस्तृत जो विस्तीर्ण भूमि रही से भूमि उपरे कौल घास सृष्टि कर देछि सेही घास होउछि ये प्राणी जगत पाई एक कौन बिछणा सारा सृष्टि ताहारी उपरे आनंद रे आराम रे सोई जानती। तेणु सबुज घासर कौल बिछणा दिए कि आराम मते केते आराम दउछि केते आनंद दउछि सबुज घासर तार ये प्रकृति कौन करिछि माटी माँ कौन करिछि तार जो पाट शाढ़ीटे पिंधिछि पाट शाढ़ीर पणत कानीटे ठीक से ही भाई एक सबुज रंगर पणत कानी सारा पृथ्वी को आवृत कर देछि सेही पणत कानी उपरे नरम सबुज घासर पणत कानी सदृश ताहारी उपरे ये प्राणी जगत आराम रे निद्रा जाउछंती शांति रे विश्राम नेउछंती। आउ कौन माँ परी मोर अली अर्दली केते न सहिछु सते माँ जो भाव में संतान अझट समस्त किछि सह्य कर दिए मातृगर्भरे थिबा समय माँ पेटरे केते शिशुटीए केते गोईठा न मारिछि बारंबार कष्ट देइछि जंत्रणा देइछि 9 मास धरी
ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମାଟିଏ ସହିନିଏ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଭରି ଉଠିଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା, ଏ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲେ। ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଏ, ଅଳି ଅର୍ଦଳି ହୁଏ, ଅଝଟ ହୁଏ, ପିଟା ମାରା କରେ, ଗୋଇଠା ମାରେ, ତଥାପି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭାବରେ, ସ୍ନେହରେ, ପ୍ରେମରେ, କରୁଣାରେ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଚାଲେ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତୃ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଗଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତଥାପି ମା ଦିନେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରେ ନା, ସବୁକୁ ସହିନିଏ। ଆନ୍ତରିକତା, ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରେମ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଝୁରି ହେଉଥାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ। ସନ୍ତାନ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତିଳେ ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନା, ସେପଟକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଯେତେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି, ଆମେ ଏ ମାଟି ଉପରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛୁ, ଗର୍ତ୍ତ କରି ମଧୁର ପାଣି ବାହାର କରୁଛୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରୁମାର କରିଦେଉଛୁ, ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ଷଣ କରି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ପୋଲ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଏଥିରେ ମାଟି ମା ଉପରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନାହିଁ? এই ମାଟି ମା ଉପରେ ଏଇଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳି ଅର୍ଦଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସରତ କରି ଆମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ରୂପ ଦେଉଛୁ। ତଥାପି ମାଟି ମା ଦିନେ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମୋ ଛାତିକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ, ମୋ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କର ନାହିଁ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ମା ଭଳି ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ବି ବିରୋଧ କରେ ନା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ରାତି ରାତି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଭଲରେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ଭଲରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାଏ, ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ଦିନେ ବି ତା ବିରୋଧ କରିନଥାଏ। ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅର୍ଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ, ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ, ଭରିଅଛୁ ହସ କଥା, ଭରିଅଛୁ ହସ କଥା। ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ ତ ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା। ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ମା କେତେ ତାର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଛି ନା, କେତେ ପ୍ରକାରର ଚେର ଗଛ ମୂଳ ଇଏକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି କରି ସେହି ଔଷଧକୁ ଆମେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଏ ଶରୀରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ଏ ମାଟି ମା ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, କେତେ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ଦେହରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଶରୀରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଗଛ ଲତାର ଗୁଳ୍ମ ଦେହରୁ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ତାର ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିଥାଏ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୁଣ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଯାଇ ଗଛର ପତ୍ର ଲତା ଘାସ ଗୁଳ୍ମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କାହାରିକୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ
ये गछ लता चर गुल्म इत्यादि उपर निर्भर करी आज ये सृष्टि बंची रही। तेणु केते महान ये माटी माँ तार महानता कहले अत्युक्ति हेब नाही, केही मापी पारिबो नाही। ये गछ लतार देहरे समस्त औषधीय गुण भरी देइछि, सृष्टि करिछि केवल ये प्राणी जगत को बंचैवा पाई। आउ कौन करिछि ना मन सुख लगी नई समुद्र रे भरी अछु हस कथा। ये सृष्टि को सौंदर्यित करने पाई, अत्यंत सुमधुर करने पाई, कर्म जंत्रणा क्लांत भितरे नैराश्य भितरे समाजर जंत्रणा भितरे टिके आनंद पाइबा पाई आमे समस्ते प्रकृति कूल को दौड़ी जाई थाउ। ए माटी माता रे देह वक्ष देश रे बही देथिबा झरणा नदी नाल एवं समुद्र ताहारी भितरे केते प्राणी मध्य ता भितरे रखिछन्ति, सुंदर परिवेश सृष्टि करिछन्ति। ताहारी कूल रे बसी आमे किछि समय आनंद अनुभव करिथाउ एवं सेही आनंद आमर समस्त नैराश्य को दूरे देई थाए। तेणु ताहारी भितरे जो हसर आनंदर एक प्रतिबिंबित होउथाए, समस्त प्राणी जगतकर दुख को हरण करि नै थाए एवं निजर समस्त सौंदर्य कांति को ये जनसमाज को ये जीव जगत को दान करि थाए, समान को आनंद करिवा पाई। ताहा ए माटी माही तैयारी करि रखिछि। आउ कोन करिछि बुकु म फुलाए आखि म भुलाए तवण पक्षीर डाक तवण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बळे नाही सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़िबाकू तोर काख छाड़िबाकू तोर काख बुकु मो फुलाए आखि मो भुलाए तवण पक्षीर डाक। ए बुकु ए हृदय भितरे फुली उठे, बुकु भितरे आनंदरे उत्फुल्ल हो जाए, आखि मोर भूली जाए लाखी हो जाए तोर प्रकृतिर शोभार संभार रे। कारण तू जो सुंदर बण तैयारी करिछु, जंगल सृष्टि करिछु, सबुज बनानी सृष्टि करिछु, सेही बनानी भितरे सेही जंगल बण जंगल भितरे पक्षी माने कलरव करुथांती, पशु पक्षी एमाने समस्त यातायात करुथांती। तार जो सुंदर दृश्य प्रकृति मनोरम दृश्य ताहा मो आखि को भुलई देई थाए, ए हृदय उत्फुल्ल होई थाए, फुली उठे, आनंद रे फुली उठे। आउ कौन हुए ना सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़िबाकू तोर काख। तोहरी काखरु माँ जो भाव में छोट संतान को जिते काखरे बसई था से जेते प्रकार खेलना अन्न कई देले मध्य जेते प्रकार उपडौकन देले मध्य तथापि पिला को आकर्षित करि पारि न थाए। कारण से जानी थाए सबुठारु मोर निरापद अति प्रिय स्थान हेउछि मार काख। ताहारी कूल रही समस्त आनंद से स्वर्गर समस्त आनंद को से अनुभव करुथाए। आउ जेते अन्य सुख संपद वैभव देले मध्य अन्य कहा पाखक से जाए नाही, जेते उपढौकन देले मध्य ता पाखक जाए नाही, केवल से माँ काख छाड़ी न थाए, जाबड़ी धरी थाए माँ काखरे। ठीक सही भली ये माटी मार कोल रे आमे जेते अन्यान्य ऐश्वर्य जेते धन रत्न ऐश्वर्य जेते आनंद अन्य कहारी ठारू जेते पाइले मध्य तथापि माँ कोल छाड़ी जीवा पाई इच्छा हुए नाही। ये माटी माँ कोल रे समस्ते आमे आनंद लाभ करिथाउ। सरग डाकिले जदि स्वर्ग भी मध्य डाके तथापि माटी मार कोलर को छाड़ी जीवाई इच्छा हुए ना। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत प्रबल आवेगता प्रबल स्नेह श्रद्धा आंतरिकता ममता वात्सल्य ममता ये समस्त को आसादन करी माँ कूल को छाड़ी इच्छा हुए ना स्वर्ग को जीवाई। सरग डाकिले मन बळे ना छाड़ीबाकू तोर काख तोहरी कूल को केबे मन इच्छा हुए ना, मनरे भावना जात हुए ना टिके ये माँ कूल को छाड़ी स्वर्ग को जीवाई। परवर्ती जन्म कालू जे देह तो आघात केते न देइछि मोहि केते न देइछि मोहि निज छुआ बोली सबु दोष सीना निज छुआ बोली सबु दोष सीना क्षमी अछु एका तुही
କ୍ଷମି ଅଛୁ ଏକା ତୁହି। ଜନମ କାଳ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମା ପେଟରେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ସେବେଠାରୁ ମାଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ଦେଇନଥାଏ। ମାଆରି ପେଟରେ ଘୁରି ବୁଲେ, ଗୋଇଠା ମାରେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଏ, ମା ପେଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। 9 ମାସ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହୁଥାଏ ଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ଚାଲିବା, ବସିବା, ହସିବା, ଖେଳିବା ଏସବୁଥିରୁ ସେ ବିରତି ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ତାର ଶିଶୁକୁ ଯତ୍ନ ନିଏ। ମୋ ଶିଶୁଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅତି ଆରାମରେ ସଂସାରକୁ ଆସିବ, କାଳେ ମୋ ସନ୍ତାନର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମା ସନ୍ତାନକୁ ତାର ନିଜ ପେଟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଟିକେ ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆରାମରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ଖାଇବେ, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ଭାବନା କେବେ ବି ସେଥିରୁ ତା ମନ ଭିତରୁ ବିରତି ନେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେଇଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାଆକୁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ମାଟି ମା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏଇଭଳି ଏ ସଂସାରର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ଦିନେ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହିଁ, ବିରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା, କ୍ଷମି ଅଛୁ ଏକା ତୁହି। ତୋର ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାଆକୁ ଯେତେ ଆମେ ସଂସାରରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଦିନେ ମା ମୁହଁ ଖୋଲି ଅଭିଶାପଟିଏ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ସତ, ତଥାପି ହୃଦୟ ଭିତରେ କୋମଳ ଆଦର, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା ଏ ସମସ୍ତକୁ ଏ ଲୁହକୁ ପିଇନିଏ, ଚିପିକି ପିଇନିଏ। କାହିଁକି ନା କାଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ, ବରଂ ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ କରି ଚାଲିଥାଏ ମା, କାରଣ ସେ ତାର ନିଜ ଛୁଆ, ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଏ ମାଟି ମା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଛୁଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ করে তোহ পাখি, মা বলি যাও ভুলি, মা বলি যাও ভুলি। কেতে তপ করি এই জনমরে, কেতে তপ করি এই জনমরে, আসিছি তো দেশে বলি, আসিছি তো দেশে বলি। যেতে রাগ রোষ করে তোহ পাখি, ମୁଁ ଯେତେ ରାଗିଯାଏ, ଯେତେ ରୋଷ କରେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ, ତଥାପି ମା ବୋଲି ତୁ ସମସ୍ତ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରି ମାଆକୁ ପିଟି ଦିଏ, ମାଆର ଲୁଗାକୁ ଟାଣି ପକାଏ, ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଏ, କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ଗୋଇଠା ମାରିଦିଏ, କେତେ କ'ଣ କରିଦିଏ, ତଥାପି ମା ଟିକିଏ ବି ସେଥିରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ବରଂ ଅଶେଷ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ତା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଶିଶୁକୁ ଟିକିଏ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଟିକିଏ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କରେ ତୋହ ପାଖେ, ତୋର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କରେ ତୁ ଦିନେ ବି ଦିନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିନାହୁଁ। ଯଦି ବି କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ମାଆଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ଦେଇଦିଏ, ପରକ୍ଷଣରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆର ସେଇ ଚାପୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାରିଥାଏ ଆଉଁସି ଦିଏ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଲି, କେତେ କାଟି ନଥିବ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ହେଇଥିବ, ମୋ ସନ୍ତାନ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଥିବ।
पुणी से निजे कांदी उठे पुणी ता उपरे आउसी दिए कहीं ना से माँ तेणु माँ समस्त कष्ट स्वीकार कर समस्त स्नेह श्रद्धा ता उपरे अजाड़ी दे थाए आउ कौन करें माँ बोली समस्त कथा भूली भी जाए तिले भी से कथा से मन रखी न था आउ कौन करे ना केते तप करी एई जन्म आसी तो देशे बोली हे माँ तोहरी कूल को आसवाई हे माटी माँ तोहरी पृष्ठ देश रे जन्म ग्रहण करने तोहरी कूल टिके अवस्थान करने तोर मीठा पानी पवन शाक तंडुल ये सुमधुर अति मधुर पानी यहाँ आस्वादन करने मुझे केते कल्पना जल्पना कर धरा पृष्ठ अवतरण करने मु आसी देवता माने मध्य प्रतीक्षा करी रही थांती ए संसार को टिके आसी निजर जन्म को सार्थकता करने आनंद लाभ करने ए प्राणी जगत भितर आनंद लाभ करने से माने मध्य तपस्या करुथांती थरे धरा पृष्ठ को अवतरण करने जेते जेते महापुरुष माने आसिचंती भगवान आसिचंती ए धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण करिसंती केवल से आनंद को उपलब्धि करने यही जन्म रे आसी तो देश बोली तोहरी देश को तोहरी जन्मभूमि को आसवाई मु आज केते केते तपस्या करी साधना करी जुग जुग धरी ये धरा पृष्ठ मु अवतरण करी तोहरी कूल रे जन्म नहीं मो जीवन सार्थक हो माँ आज एतिकी धन्यवाद।